रोहिंग्या विषय न्यूज आज 15 तारीख नवंबर 2014 शनिवार खबर आई अंसारी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रोहिंग्या विषय न्यूज अति रोहिंग्या खबरर सुर्खी रोहिंग्या कलरे हिफाजत करिबल्ला प्रेसिडेंट ओबामाये बर्मारे जोर दिए पूरा बर्मार फरण्य फंदे बर्मार कमिट दिनत हड़ताल करिबल्ला देशित्य समाजकलरे होइए सीमासुई पुलिसकल फारा तक्कदे देशित्य रोहिंग्या कलरे कीमत वसूल करिबल्ला अत्याचार गज्जे खबरर खुलासा अरकानार नसली रोहिंग्या कमर खिलाफ फरक गरा बनगरी बल्लादे हम आबादी कम इबार वरे अत्याचार बनगरी इतारारे फन बराबर हक दिजाय बल्ला अमेरिकार प्रेसिडेंट ओबामाये बर्मारे जोर दिए बर्मा माजे फाती ताकिये मुजाफरक समाज कलर माजे फरक ताकिलियो इतारारे ताकत हिसाबे इस्तेमाल करी देशरे बनाई बल्लायो हुइये डेमोक्रेसी रुजु जादेरे असल खास जरूरी ओयदियान बुनियादी आईन कानूनरे बदलन 2015 बुत न्याय मुजिन आजादी साथे अन बेशी जरूरी जिनती शुरू करी देशत्यार हुकुमत आमालत आयदे दूर करी आनिबार बाकी आसे बुली खबरर नामाइंदा एकजने सवाल गुज्जिदे यानर जवाबर माजे होइए जियान द अं सान सूचीर गरत गुज्जिदे खबरर इजलासत होइए डेमोक्रेसी रुजु जाइते शांति बनाई राखिबात मुजाफरक हम आबादी कमक रोहिंग्यारे होक फरक गरी तालुकात गरम जरूरी न बुलिया होइए प्रेसिडेंट ओबामा যদি बर्मार प्रेसिडेंट হইলে হনহিসারে ফইলে শুরুত আমলত আনিবার ইচ্ছা রাখিব হই ফরণ্য ফা একজন চতুরা হিং জিবা ফাতল দাঁড়িয়ে দে মোসরেকে ইভেয়ে সওয়াল গুজ্জে ইয়ানার জবাবত বর্মার মাঝে চুনৌতিকল বিষয় আছে ডেমোক্রেসি বদলিবার ইন্তজাম ফুরা ওইবল্লা আরো দণ্ডর চুনৌতিকল তাকিব ফইলে শুরুত প্রতিজনে হই তাকে দে এক নম্বর আইদে বছর 2015 বুড়রে পাক্কা করি ইন্তজাম গরন दूसरा देशत्या असली हुकूमत अफान बुनियादी आईन कानून बदलन तीसरा खबरर आजादी साथे इच्छा जाहिर गरी फारेफान दिफा गरदे सियासी मजिन इत्तेहाद गरी फारदे आईन कानून न्यायालयदन इन गल्ले तोय बर्मा तुर्की ओइबदे होय जवाब दिए जियान माजे सवाल गरयादे जवाब दिया दुनुजन बेशी हुशारित साथे सवाल जवाब गज्जे प्रेसिडेंट उतिन सिंहे बर्मा माजे रोहिंग्या नाय होई देश विदेशत जाय होई आइलियो यूएनर सेक्रेटरी जनरल बैन की मुन दे अमेरिकार प्रेसिडेंट बाराक ओबामाये बर्मात आई रोहिंग्या होई इस्तेमाल गज्जे आर यूएनर इंसानी हकर नियम मजिन रोहिंग्या होई इस्तेमाल करात ताकि वदे यानो होइए बर्मा माजे दूसरा बार मुसाफिर होइदे अमेरिकार प्रेसिडेंट बाराक ओबामाये बर्मार प्रेसिडेंट उतिन सिंहलै दुगंता फान मशवरा गुज्जिदे इंदिल्ला द अं सान सूचीलै पार्लिमेंटर सदस्यकलै सामाजिक तंजीमकलै हत्याफैनकलै मुलाकात गुज्जे जेरे रोहिंग्या तरफती पार्लिमेंट मेंबर अब्दुल रज्जाक खदे उइशुमंग हाजिर हुइए सामाजिक तंजीम मेलाफैंद समाजती शाहिना हदे मा वेनुयो हाजिर हुइबल्ला मौका पाइए बर्मा सियासी बदलात कामयाबी हासिल करी फारिबने नाफारिब यान अमेरिका तरफती नजर राखिब बुली प्रेसिडेंट उतिन सिंहरे अमेरिकार प्रेसिडेंट बाराक ओबामाये होई गिए आर आयद बছর बर्मार बुटर वक्तत अमेरिका शांतिर फौज खदुन देफाराइब बुलियो होइए रोहिंग्या कल कानून मजिन देशत्यार हकर काबिलैले फुराफुरी देशत्यार हक दी जायबल्ला यूएनर सेक्रेटरी जनरल मिस्टर बैन की मुने बर्मार हुकूमतरे जोर दिए मिस्टर बैन की मुने रोहिंग्या होई इस्तेमाल गुज्जिदे यान मौक फुरा कोमर मामलारे लेहा सारा होइए प्रेसिडेंट उतिन सिंहे निजे इंकार गुज्जिदे लफ्ज इस्तेमाल करी मौक समाजरे चुनौती दिए बुले होई मौक कौमी पार्टीर मरकजी शुरार मेंबर उ लासये मौक कोमर हासरतरे जाहिर करी दिए अरकानर वजीर मामा उंगेयो मिस्टर बैन की मुने रोहिंग्या होई इस्तेमाल गुज्जिदे यानुल्ला मिस्टर बैन की मुनर एरे इंकार गुज्जिदे हिसाबे शिरी लेखी देफाराइए जियानरे मिस्टर बैन की मुने हन ध्यान न दे এখন रोहिंग्याला बुले होय देश विदेशर मदत आइबदे इन कबुल करा नजाइब बुले होय आरकानर वजीरे एलान करी दिए जियानत फैले शुरुलती মাজতি हुकूमते हाइबल्ला एंदा दिए दे न रोहिंग्या कलरे दी दे नार्गिस टोआनर वक्त तो मदत पहुंचे दे इन रेंगुनर मिंगलादुं हावेजांसर मातत मार्खा बदले दे इंदिल्ला এখন रोहिंग्या नाम दी मरलय आइबदे इन बदली नाफारे फान यूएनर हिफाजतर साथे आइबदे एतल्ला दोहानती बासिबल्ला
তালফাতা তুয়ে রাখা হই আমেরিকাতি সিভিল রাইটস মুভমেন্টর জিম্মাদার মোহাম্মদ তাহের হদে উঠিয়ে হইয়ে আমেরিকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট ওবামাৰ ৰেংগুঙত পৌঁছে এদিন লতি ফুৰা বৰ্মাত তালিমি ফৰণ্য সৈনিকসকলে কৌমী এলমন নিয়মৰ খেলাফ হৰতাল কৰা শুরু কৰি দিয়ে ফৰণ্য সৈনিকসকল ফৰণ্য সমাজৰ কেৰৰ ময়দানত হৰতাল কৰি বাদে লিৰেন লেনচুঙৰ ফুলৰ নিচে পৌঁছে জিয়ানৰ হাঁচে ৰেংগুং ইউনিভাৰ্চিটি আছে দুদিনমান কৌমী এলমন নিয়মৰ খেলাফ হৰতাল গজ্জেদে ইয়ানত হন ইজাজত নল জিন্দিলা মুশকিলকল পয়দা হইব মোকাবলা করে যাইব হই ফয়সলা করি হরতাল গজ্জেদে আয়েদে হাল্লা 16 তারিখত ফজ্জেদে বর্মার কমি দিনা মাজিয় হরতাল গরিব জিয়ানত দেশিয়া সমাজসকল শামিল হই গলা দাওয়াত দিয়ে হরতাল গরিয়াকল রেঙ্গুং ইউনিভার্সিটির গিরাত গলি না ফারে ফান দত দরজা জিয়ান আছে ইয়ান বঙ্গুরে রেখে ইউনিভার্সিটির প্রফেসরসকল হুকুম দইয়াকলে ইজাজত দি নাফারিব হই জবাব দিতে বক্তত গিরার ভিতরে মিলিটারির জাসুসকল এসবি পুলিশসকলরে গলিবাল্লাই ইজাজত দিয়ে দে ইয়ানল্লা বাড়াবাড়িও ওইয়ে হরণ্য ফয়নকল ইজাজত আর নমাগে উজুগরি গলি না ফাইলে ফারাই গলিলে তদ হরতাল গড়ি গিয়ে মংড 2 নং সীমাচুই এলাকা 5 নম্বৰৰ লেফটেনেণ্ট ডেপুটি কমান্ডার দলই 5 জনীয়া দাই হগুৱা হাজৰাতৰ এলাকা মদিনাফাৰাত ৰাত্যা যায় ফাৰা ফজ্জেদে মঞ্চৰে বাকি এগুল্লা এলাকা কলম মাঝে ফাৰা কল্লা নদে হৈ অত্যাচার গুজি ফারা ফজ্জেদে 7 জন ফারা দয়ারে বিজেপির লেফটেনেন্টে নিজে বুটজুতালৈ লাঠি মারজে আর গুঁসা মারি লৌলাহান গড়ি ফিরলে এদিকারি বাইয়ে একজনের পিছে 20,000 টিয়ান্তরে ওসুল গড়ি বাদে মারা বন গুজ্জে দে যে হতাউন বিজেপির ফুয়াতে আছিললে ফরমাদার জনাব ইসার ফুয়া ইলিয়াস 28 বছরে হইয়ে ফারা চিল্লে এ 7 জন ইয়েদে সানমিয়া নাগুমিয়া 28 বছর খালু সিদ্দিক 35 বছর নজির আহমদ ফজল আহমদ 27 বছর কিফায়তুল্লাহ সুনা আলী 25 বছর ইন্দিলা ওয়াকিয়া এ ফারা মাঝে ফত্তি রোহিঙ্গার ওরে মাসে 2 মত্তার দরে অবলি খবর দিয়ে সীমাচুই এলাকা কলরে হেফাজত গরন সীমাচুই কলৰ জিম্মা ইতারা হুকুমততি তলব হাসিল করতে জিম্মা আদা করিবল্লা ইতারা জিম্মা হাসিল নগরতে ইয়ানল্লা নিজর ফারারে নিজতি সামলা ফরদে ফারা দে ইতারারে সীমাচুই কলে ছাপা মারে ইতারা এদে বক্তত হুঁশিয়ার করি আওয়াজ দে তিব্বতি মারি যদি খবরদার নগলে দৌড়ি মারে আর টিয়া বসুল করে ইয়ার আগে মিলিটারিরে রাত্যা ফারাওয়ালা কলে খবরদার করি তিব্বতি মসজিদে ইয়ানুল্লাহ মংডর উত্তরে বেশি মারাধরা গজিলে ওয়াকিয়াইও আছে একতরফিয়া হামলা করিয়া কলে ডাহেটি গলিও ইতারারে উজান মদত করে বলি ইতারার মানুষ একজনে খবর জানাই দিয়ে